Magandang araw mga kaibigan. Ito na naman na isa na namang police officer ang nag-resign, umalis sa serbisyo out of delicadeza. Hindi na nila makaya ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Ito, lady police officer, SWAT, na-assign sa PSG. Sa kanyang Facebook page is Jingjing ang kanyang account name. Kailang tinignan ko sa comment section, ang pangalan niya is Jason Ehes Tanok. So ito yung post niya kahapon, no? Sabi niya, wearing the badge during PRR this time has been the proudest days of my career. So, ang ranggo niya is parang police corporal na. So matagal-tagal na rin sa serbisyo. Grabe SWAT. So ito yung 4 hours ago na kanyang post, paliwanag niya bakit umalis siya sa serbisyo. Nakakaiyak. Sabi niya, becoming a police officer was never my original aspiration. But in time, I felt a higher calling that guided me toward this path. God led me to it. Despite my family's initial objections, they ultimately chose to accept and support my decision. I embrace the profession with deep love and patriotism, enduring its many challenges. Sleepless nights, being separated from loved ones, enduring insults, backstabbing, and character assassination from colleagues, as well as the isolation I faced during special occasions, all of which tested my resolve. I went beyond what was required of an ordinary police officer. The words of Lupang Hinirang, ang mamatay ng dahil sa iyo. The PNP hymn, ihandog ang isang buhay. And the PSG, Presidential Security Group, matigas ito. PSG pledge, when it becomes necessary that I have to make the ultimate sacrifice, then let it be so, resonated deeply with me. These lines were personal, and there were times when the weight of the meaning brought me to tears. I truly love my job. However, over time, that love has begun to fade. The value I once found in it no longer holds the same weight. And so, I decided that, much like in any relationship, it may be best to part ways while there is still some respect left. I may not know where life will take me next, but I don't know that I live with my dignity intact. Grabe. To my brothers and sisters in arms, I pray that God's protection and guidance as you continue in this profession. We all have our own stories and experiences within our organization, but my journey here has come to an end. To those who, like me, have chosen to leave, I pray for your success. I trust that your decisions are the result of careful consideration and reflection. I am deeply grateful
to the Philippine National Police and Presidential Security Group, now Presidential Security Command, particularly to my commanders, mentors, trainers, classmates, buddies, seniors, and juniors. I will continue to pray for each of you. Serving in this capacity has been a noble and enriching experience, one for which I will always be thankful and honored. I will forever be proud, magliyab, kaagapay, defenders, and Praetorians. With a heavy heart, with a heavy and grateful heart, thank you and goodbye. Grabe. Ang sabi niya dito, dito ako natouch sa while may dignity pa siyang intact, aalis na lang siya. Ito, I may not know where life will take me most, but I don't know that I live with my dignity intact. So, salute dito sa police officer na ito. Kanina, na-vlog ko na rin, lalaki. Malis din. Ganun din ang reason nila nung una. Very proud sila mag-wear ng police uniform. Ngayon, nawawala na yung pride. Nawawala na yung excitement to wear their uniform. So, I still believe maraming matitinong pulis. But, saludo ako dito, dalawang police officer na ito na na-vlog ko ngayong araw. Yung isa lalaki ito, nakaka-touch talaga. So, sana maayos pa itong mga problema sa ating bansa. I still believe, ulitin ko, maraming matitinong pulis. So, sa mga matitining pulis, sana mag-serve lang kayo to the best of your abilities. Be loyal to the Constitution, to God, country, and people. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Ang income sa channel na ito ay tinutulong natin sa tribong Talandig. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan. Libre ang seedlings, abono, inputs at tinuturuan natin kung paano magtanim. Ang kasabihan nga, kung may itinanim, mayroong aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa unang tanom ni Manoy Sidrino nga isa ka punuan nga saging lakatan. Maayong hapon Manoy. Maayong hapon. Gaon sa man kadya Manoy? Aga son taon na ko ning kuan. Saging nga namunga na ako kuan nga kanong lakatan. Oo, gatanaw-tanaw nimo ang imong saging lakatan nga namunga na. Oo. Pila man na siya ka punuan Manoy? Nga una nimo tanom? Oh, isa ra gid ni kapunuan. Isa ra gid ni ka punuan. Wanay abon-abono ani. Wala na abono ani. Bad dugay lang gid nangunod kay wala may abono. Dugay siya nangunod kay wala may abono. Oh, magduha na gid ka tuig. Mag Kayo nangunod. magduha na siya ka tuig ay nangunod. Maayo gid ang yuta dinhi sa ato Kayo gid nga Kay maayo man gid ang saging. bunga sa saging nimo Manoy oh. Awa. Oo, maayo gid ang iyang bunga. Bagko na. Oo, so naa kay tanom pa karon Manoy nga saging lakatan. Naapay akong bagong tanong dumalaga na nga saging. Dumalaga na. Oh, mo gi Abunuhan. sa pag-abuno. Oo, mo giminti nimo sa pag-abono. Oh. Oo, so kini wala ni nabunuan apan namunga halos duha ka tuig namunga siya. So kadto dali ra to mangunod kay nabunuan atong bistahon Manoy. Oh. So mao na ni Manoy ang imong ikaduha. Kay kaduha gid nga 20 ka saging. punuan. Abunuhan gid nako. Giabunuhan. Oh. So maayo yang tubo. Oh, ang aranggit ang tubo ani kay Oo. abuno. Ug dali pod ni Manoy mangunod kay kuan man siya kanang ginabunuhan man. Oh. Dili na pareha adtong una nimo nga tanom nga namunga apan dugay. Mo na ni ang tanom nga lakatan ni Manoy Sidrino. Oo, 20 ka punuan ni. So mga nindot gyud ang tubo sa saging lakatan ni Manoy Sidrino. Nga dumalaga na ni siya.
gani kay. Unsa man na manoy nga abono imong giabono manoy? Putas, amunyon o Dupos. Oo, so gimix. gimix. Oo. Isa ka bangag ani, Isa ka kumkom, isa gid ka kumkum. ng isa ka bangag. Anak gid. Oo. Kay aron dali mangunod. Dali aron dali sa mangunod. Hmm. Oh, nindot gyud ang tubo manoy sa imong saging lakatan nga nauna nga kuan kanang giabonuhan nimo kini. Manoy unsa imong ikasulti manoy sa padayon sa pagpananom og sa pagsuporta sa abono ug uban pa nga magamit nato saging. Salamat sa nagsuporta sa abono kanang nabira kanang tan-aw sa amo video o Oo. nabira sa atong labaw mga gahom sa Ginoo. Oo, salamat pod manoy.